سب سے بڑے عالمی فورم پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جامع خطاب، آغاز پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تلاوت، عالم اسلام کو درپیش مسائل کی مدلل وکالت، اقوام متحدہ میں غزہ کے بچوں اور مظلوم کشمیری عوام کا بھرپور مقدمہ لڑا، عالمی برادری کا ضمیر جھنجھوڑا، دنیا کب تک ظلم پر خاموش تماشائی بنی رہے گی، وزیر اعظم کا عالمی برادری سے سوال، تنازعات ختم کرنے ہوں گے درپیش چیلنجز۔ Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. نہتے فلسطینیوں کی مضبوط آواز، پاکستان، ہزاروں معصوم زندہ درگور، عالمی برادری خاموش تماشائی، سکوت توڑنا ہوگا، صہیونی جارحیت کی طوالت کے ذمہ داروں کے ہاتھ غزہ کے بچوں کے خون سے۔ Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. مظلوم اہل کشمیر 75 سال سے عالمی وعدوں کی تکمیل کے منتظر، حق خود ارادیت کا متبادل کچھ نہیں، غاصب بھارت مقبوضہ ریاست میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کوشاں، انسانی Another troubling global development is the escalation of Islamophobia. The most alarming manifestation of Islamophobia is the Hindu supremacist agenda in India. Pakistan and the OIC will work with the UN Secretary General to implement a plan of action to combat this scourge. اسلام امن و سلامتی کا پیغمبر، وزیر اعظم کا عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار، سکھ، مسیحی اور دوسری بڑی اکثریت مسلمان نام نہاد سیکولر بھارت کے نشانے پر اصل انتہا پسند چہرہ عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ عالمی امن The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries. These include ISIL-K, Daesh, the Al-Qaeda associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA and other terrorist groups. تاریخ کا ناقابل فراموش باب، عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانیاں، دنیا کو درپیش سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی، قوم نے باوقار انداز میں فیصلہ کن جنگ لڑی، بے پناہ نقصان اٹھایا، ہمارے بہادر جوان، معصوم بچے اور بے گناہ شہری شہید ہوئے، داعش اور القاعدہ کی افغانستان میں موجودگی امن کے لیے خطرہ، فتنہ الخوارج کے عزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے، افغان حکومت اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، وزیر اعظم۔ Nearly 100 developing countries trapped in the vicious cycle of debt and liquidity crisis, which I always call a death trap rather than debt trap. Achieving the SDGs in these circumstances remain a distant mirage. درپیش چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرنا ہوگا، 100 سے زائد ترقی پذیر ممالک قرضوں کے چنگل میں ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا منصفانہ ترقی کے لیے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات پر زور، پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہیں، بحرانی صورتحال میں معیشتیں تو بہت ہوئیں، عملی اقدام صرف پاکستان کا، فلسطینیوں کے ساتھ عملاً اظہار یکجہتی، جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کا بائیکاٹ، پاکستانی وفد ہال سے باہر چلا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب، مقدمہ فلسطین کی بھرپور وقالت۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، پنجاب میں تعلیم، صحت، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بڑا پوٹینشل موجود ہے، صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول اور مراعات دے رہے ہیں، مریم نواز شریف۔ جاپان اپنی محنت اور لگن سے اقوام عالم میں نمایاں ہے، باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہیں، محمد نواز شریف۔
شرپسند عناصر پاکستان کی ترقی اور استحکام سے خوش نہیں ہو سکتے. جب ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو یہ فتنے سر اٹھا لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عوامی مسائل کے حل سے کوئی سروکار نہیں. آج بھی راولپنڈی میں یلغار کا پروگرام بنایا ہے. کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ جلسہ کرنے آتی ہے؟ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، فساد پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی. کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ایس آئی ایف سی کے تعاون سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس میں خاطر خواہ اضافہ. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 3 ماہ تک منفی رہنے کے بعد اگست میں $7.5 کروڑ اضافے سے مثبت ہو گیا. آئی ٹی برآمدات 27% اضافے کے ساتھ $29.80 کروڑ تک پہنچ گئیں. مجموعی ملکی برآمدات میں آئی ٹی سیکٹر کا حصہ 48% تک بڑھ گیا. رواں مالی سال غیر ملکی سرمایہ کاری کی مد میں 64% اضافے کے ساتھ $35 کروڑ موصول. تحصیلات زر بھی $2.09 کروڑ سے بڑھ کر $2.94 کروڑ تک پہنچ گئی. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ ہیڈ کوارٹر سمیت رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی میزائل حملے میں متعدد افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. متعدد عمارتیں تباہ، ملبے تلے کئی افراد دبنے کے باعث شہادتوں میں اضافے کا خدشہ. صہیونی فورسز کی بیروت کے نواحی علاقے خالی کروانے کی وارننگ، حملے مزید تیز کرنے کی دھمکی. اسرائیل کو جنگ بندی کی کوششوں کی کوئی پرواہ نہیں. عالمی برادری اسرائیل کو ہماری نسل کشی سے روکے. لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی. خطے کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے افریقین کا سفارتی میز پر آنا ناگزیر ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس. امریکہ کی 5 ریاستوں میں سمندری طوفان ہیلن سے بڑے پیمانے پر تباہی. ہلاکتوں کی تعداد 44 ہو گئی. لاکھوں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. سڑکیں، مکانات اور تجارتی مراکز پانی میں ڈوب گئے. تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. وسیع علاقہ بجلی کی سہولت سے محروم. فلوریڈا، جارجیا، الاباما، کیرولینا اور ورجینیا میں ہنگامی حالت نافذ. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. افغان طالبان کے بین الاقوامی نشریات کو بند کرنے کے مذموم مذاہب، مسلسل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سیاسی مفادات کے حصول کے لیے مذہب کا استعمال. افغانستان میں خوف اور غیر یقینی کی صورتحال، میڈیا اداروں اور صحافیوں کو درست معلومات کی فراہمی پر دھمکی. آئی ٹی کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کا بڑا اقدام. سافٹ ایکشن پلان کے تحت آزاد کشمیر اور گلگت میں ٹیکنالوجی پارکس اور 37 فری لانسنگ ہبس کا قیام. سکردو، گلگت، ہنزا، میرپور، مظفر آباد، کوٹلی سمیت آزاد جموں کشمیر اور گلگت میں 12 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس قائم. اقدام کی بدولت بے روزگاری میں کمی واقع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں محمد انیس. خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت نے انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. المناک سانحے پر مزید خاموشی جرم ہے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 19ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی برادری کو مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن اور 2 ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. تفصیل آغا مسعود خالد سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے یہ دوسرا خطاب تھا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب کا آغاز قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے کیا. انہوں نے مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کی مدلل وکالت کی اور عالمی چیلنجز کا مکمل احاطہ کیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے آغاز میں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں، خواتین اور نہتے شہریوں کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا. اسرائیلی جارحیت کو طوالت دینے کے ذمہ داروں کے ہاتھ بھی غزہ کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. Our heart bleeds as we witness the tragedy unfolding in the Holy Land, a tragedy that shakes the very conscience of humanity and the foundation of this institution. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children
stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। It is not enough to condemn. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. We must worry about their plight and difficulties and stand by them. We must work for a durable peace through the two-state nation based on the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its eternal capital. And to advance these goals, Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को अपनी जारहियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली हुई है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी ने मशरिक़े वुस्ता को मजीद खतरात से दोचार कर दिया है। आलमी बरादरी को फौरी इक़दामात उठाना होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में नाकाम होगा। इकरामुल्लाह महसूद की रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। वो कश्मीर से मुतल्लिक सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा। कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करके आबादी के तनासिब को तब्दील कर रहा है। भारत माजी की तरह आइंदा भी अपने तमाम अज़ाइम में नाकाम होगा। India's policy of brutal coercion and oppression in occupied Kashmir has ensured that Burhan Wani's legacy continues to inspire the struggle and sacrifices of millions of Kashmiris. Inspired by the legitimacy of their epic struggle, they remain defiant. Their heart-wrenching stories remind us that behind every statistic lies a human life, a dream deferred, and a hope shattered. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। It is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात को लम्हे फिक्रिया करार देते हुए कहा कि आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का खात्मा करना होगा। Another troubling global development is the escalation of Islamophobia, which is now manifested by frequent desecrations of the Holy Quran, attacks on mosques, negative stereotyping of Muslims, and acts of discrimination and violence against them. The most alarming manifestation of Islamophobia is the Hindu supremacist agenda in India. Pakistan and the OIC will work with the UN Secretary General and a special envoy to implement a plan of action to combat the scourge. जरूरत इस बात की है कि इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत कानून साजी के साथ साथ कसीरुल जहती इकदामात उठाए जाएं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। फितना और ख़वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। तफसील मोहम्मद शाहिद से।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे बहादुर जवान, बच्चे और शहरी इस नासूर का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। For 2 decades, Pakistan has fought terrorism boldly and most successfully, defeating terrorist groups within Pakistan. Today, we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij and its associates. We are determined to eliminate this threat as well through our comprehensive national effort by the name of Azm-e-Istehkam. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान अवाम के हकूक़ के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप अमन के लिए खतरा है। अफगान उबूरी हुकूमत इनका खात्मा करे। The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries. These include ISIL-K, Daesh, the Al-Qaeda associated TTP, Fitna al-Khawarij, Majid Brigade, the BLA and other terrorist groups which unfortunately are seen on Afghan territory. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन जंग का फौरी खात्मा और खित्ते में पायदार अमन चाहता है। हम अफ्रीकी खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के जरिए इलाकाई तनाज़ात के हल में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मौसर पॉलिसियों की बदौलत आज मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। अनीस आवान रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दरपेश चैलेंजेस को मौके में तब्दील करना हमारी तरजीह है। बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली, आज मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर काम जारी है। Situated at the crossroads of South and Central Asia and the Middle East, we have prioritized geoeconomics and regional connectivity. The second phase of the landmark China-Pakistan Economic Corridor has been successfully launched through the Apex Special Investment Facilitation Council. This will herald a new era of development and modernization. वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां आलमी सतह पर अहम चैलेंज हैं। 2 साल कबल मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तबाहकुन सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान पहुंचा। मौसमियाती चैलेंज समेत दीगर इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जों की चुंगल से आज़ाद करना होगा। Pakistan emits less than 1% of global carbon emissions. Yet, we have paid a very heavy price for no fault of ours. With nearly 100 developing countries trapped in the vicious cycle of debt and liquidity crisis, which I always call a death trap rather than debt trap, achieving the SDGs in these circumstances remain a distant mirage. वज़ीर आज़म ने इस मौके पर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर पायदार तरक्की अहदाफ के हसूल के लिए अपने अज़म का इआदा किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने सोशल मीडिया पर अपने पैगामात में वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब को मुदब्बराना, दो टोक और पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी करार दिया है। तफसील के लिए मुज़म्मुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान गज़ा में इसराइल के इंसानियत सोज मुज़ालिम, भारत के गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों समेत पूरी दुनिया बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा को दरपेश अहम मसाइल पर जुर्रतमंदाना खिताब किया। आलमी उमूर के माहिरीन, दानिश्वरों, सहाफ़ियों, सियासतदानों और दूसरी अहम शख्सियात ने फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को इंसानियत को दरपेश संगीन मसाइल के
حل کی جانب مؤثر ترین آواز قرار دیا۔ معروف صحافیوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے دیرینہ موقف کا اعادہ کیا اور غزہ میں اسرائیلی مظالم پر بڑی طاقتوں کی خاموشی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا کر ایک مدبر رہنما ہونے کا حق ادا کیا۔ دانشوروں اور اساتذہ نے اپنے پیغامات میں وزیر اعظم کے دبنگ لیکن باوقار انداز کو سراہتے ہوئے ان کی تقریر کو خراج تحسین پیش کیا۔ سیاسی رہنماؤں اور مبصرین نے جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کے خطاب کو پوری قوم کی آواز قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ ان کی تقریر کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سراہا جانا چاہیے۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان کو درپیش بحران کی طرف توجہ دلانے پر بھی وزیر اعظم کی تعریف کی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغامات میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے قوم کے حقیقی لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور قوم کی قربانیوں کو بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے موقع پر پاکستانی وفد کے واک آؤٹ کی بھی تعریف کی اور اسے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بہترین سفارتی حکمت عملی قرار دیا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی پنجاب کی عوام نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو انتہائی جامع اور متوازن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے عالمی ادارے میں فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ عوام کے تاثرات، اشفاق احمد کی رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب کے عوام نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر، فلسطین اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے موقف کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ جی، وزیر اعظم کی تقریر جو ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی کی واضح عکاسی تھی، اور خاص کر جب اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کے دوران پاکستان نے واک آؤٹ کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے، تو یہ ساری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیلی جارحیت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے عالمی فورم پر بات کی کہ پاکستان کے طرف جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے دھول چٹائیں گے۔ تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح عالمی فورم پہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے اوپر بات کی ہے، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا۔ وزیر اعظم کی اس اقدام نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق طے کرنا ہوگا۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ عوام نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کو انتہائی جامع اور متوازن قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر قومی امنگوں کی ترجمانی کی۔ نمرہ سہیل کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انتہائی اہم نکات پر بات کی ہے۔ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، اسلاموفوبیا اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کا انتہائی دو ٹوک الفاظ میں واضح موقف پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے عوام کیا کہتی ہے، آئیے جان لیتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جنرل اسمبلی کے عالمی فورم پر غزہ کی صورتحال پہ جس جرأت مندانہ اور حقیقت پسندانہ انداز میں فلسطینیوں کا کیس پیش کیا ہے، یہ عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہے۔ پرائم منسٹر نے کشمیر خاص پر بھی بولڈ الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کی خود ارادیت کی بات کی ہے۔ I agree with it absolutely what Shehbaz Sharif Saab said, because I believe the biggest contributors to the pollution are the big companies, big large corporations, and if they're being called out by the biggest authority in Pakistan, then it means that we are coming towards a positive change. مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، ایک نڈر وزیر اعظم یا ایک نڈر لیڈر کی یہی علامت ہونی چاہیے۔ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یو این کے سامنے اس بات کو رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو بری نظر سے دیکھے گا تو ہم ہر ٹائم ان کا سامنا کرنے کے لیے اور ان کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یو این میں جو ہمارے پرائم منسٹر گئے ہیں شہباز شریف، تو آئی ایم کوائٹ گلیڈ کہ انہوں نے بڑی ایک پازیٹیو بات کی ہے، اور اس فورم پہ یہ فلسطینیوں کے لیے بولنا بہت ضروری تھا اور کشمیریوں کے لیے بھی۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت اچھی اسپیچ دی ہے، اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی ان دا کنٹری از ود ہم، سب ان کے ساتھ ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کیا ہے اور انہوں نے عام آدمی کی آواز اٹھائی ہے، ہمارے جذبات کی عکاسی کی انہوں نے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جاپان کے سفیر نے لاہور میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد نواز شریف نے کہا کہ جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمایاں ہے۔ پاکستان اور جاپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور جاپان دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور شہری سہولیات میں بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تعلیم، صحت، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول اور مواد دے رہے ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے کہا ہے کہ جیل میں بیٹھے فتنے کو پاکستان کے عوام کا سکون اچھا نہیں لگتا۔ فتنہ گروپ نے آج راولپنڈی میں فساد کا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عثمان بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عوامی مسائل کے حل سے کوئی سروکار نہیں، یہ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی چاہتے ہیں۔ حالات خراب ہونے کی ذمہ داری علی امین گنڈا پور پر ہوگی۔ جب ملک کے اندر بہتری آنے لگتی ہے، جب ملک کے اندر حالات بہتر ہونے لگتے ہیں، جب غریب کی روٹی جو ہے وہ پہنچانی لگتی ہیں، جب حکومتیں جو ہے وفاقی حکومت ہو یا پنجاب کی حکومت ہو، وہ دن رات جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، وہ عام آدمی کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات لے رہی ہیں، ان کا فتنہ فساد جو ہے وہ جوبن پہ ہے۔ تو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو، گاڑیاں رکیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولینسیں لے کر اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1,02,69,00,000 کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق یہ رقم جمعرات 3 اکتوبر 2024 کو جاری ہونے والے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیکوڈیٹی ایسٹ میں ظاہر ہوگی۔ آئی ایم ایف کی ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 25 ستمبر کو $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت 37 ماہ کے دوران $7 ارب ملیں گے۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک کی رپورٹ جاری کی ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق معاشی اشاریوں میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگست میں مہنگائی مزید کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی ہے، جس سے مزید کمی کی توقع ہے۔ گزشتہ ماہ ترسیلات زر اور برآمدات میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایف بی آر محصولات مالی ذخائر میں اضافہ اور روپے کی قدر میں استحکام دیکھا گیا۔ ماہانہ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ اگست میں صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بڑے برآمدی شعبوں میں بھی نمایاں ترقی دیکھی گئی ہے۔ زرعی شعبہ جدت کو اپنا رہا ہے، جس کی وجہ سے جولائی اگست کے دوران زرعی مشینری اور آلات کی درآمد میں اضافہ ہوا۔ بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ شعبے کی ایک طویل عرصے بعد دوبارہ بحالی ہوئی ہے۔ جولائی 2024 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 2.4% اضافہ ہوا۔ 22 میں سے 14 شعبوں میں مثبت نمو دیکھنے میں آئی، جس میں ٹیکسٹائل، خوراک، مشروبات، ملبوسات، بیوریجز، پیٹرولیم مصنوعات، کیمیکل، آٹو موبائل اور کاغذ کی صنعتیں شامل ہیں۔ جولائی اور اگست کے دوران گاڑیوں کی پیداوار فروخت میں بالترتیب 19.5 اور 16.3% کا اضافہ دیکھا گیا۔ جولائی سے اگست کے دوران ایف بی آر کی خالص ٹیکس وصولیاں 20.6% اضافے کے ساتھ
अरब 456 रुपए हो गई, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 1207 अरब 50 करोड़ रुपए थी। अगस्त 2024 में FBR ने 19% ज़्यादा टैक्स जमा किया। प्राइमरी बैलेंस गुज़श्ता साल GDP के 8.3% के मुकाबले में GDP का 8.1% रहा। माहाना रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अगस्त के दौरान सामान की बरामदात में 7.2 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 4.9 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जबकि दरामदात 9.5 अरब डॉलर रहीं। IT की बरामदात गुज़श्ता साल 8.4 अरब डॉलर के मुकाबले में 30.2% बढ़कर 60 करोड़ डॉलर हो गई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 350 अरब डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल से 55.5% ज़्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकारी में चीन, हांगकॉन्ग और बरतानिया अहम शराकतदार रहे। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके 17.5% कर दिया। गुज़श्ता माह के दौरान स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी भी नुमायां रही, जो रवां माह के दौरान भी जारी है। तरसीलात ज़र 44% इजाफे के साथ 5.9 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। 20 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 14.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में IMF प्रोग्राम के तहत प्रो ग्रोथ एजेंडे के हवाले से एक आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल ने कहा कि IMF प्रोग्राम का मकसद फौरी तरक्की पर तवज्जो देने के बजाय माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल करना है। उन्होंने कहा कि माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। पायदार मुल्क की तरक्की के लिए माशी अदम तवाज़ुन दूर करना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफ़ादा करने के लिए वाज़ेह रोड मैप तैयार करना होगा। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने रहनुमाई के लिए जामे फ्रेमवर्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवान आबादी के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने और तवील मुद्दती खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए 8% सालाना शरह नमू का हदफ रखना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ज़बरदस्त इस्तेदाद रखता है। यकीन कामिल होना चाहिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन और शानदार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में ताजिर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के मईशत बेहतर बनाने के इक़दामात से मुआशी अशारिया मुस्बत हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे साबित है कि तमाम शराकतदारों की इज्तमाई कोशिशों से झूठ बोलकर मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त फाश हुई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली समेत कसीरुल जहती शोबों में ताउन पर दोस्त मुल्कों, ख़ास तौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के कलीदी किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा वसाइल और सलाहियतें हैं। पाकिस्तान कौमों की बरादरी में अपना सही मकाम ज़रूर हासिल करेगा। ताजिर बरादरी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि ISFC ने माशी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से एक पायदार माहौल फराहम किया है। दौरा कराची में आर्मी चीफ ने इन्वेस्टा इंडस IT पार्क की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद शरीक थी। वज़ीर आला सिंध ने IT के शोबे में नौजवान नस्ल की सलाहियतों को उजागर करने और माशी शरह नमू बेहतर बनाने में IT के शोबे की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस तरह के मंसूबों से नौजवान नस्ल के लिए IT इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मुस्बत माहौल मुहैया होता है। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के शोबे में किए जाने वाले इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कराची आमद पर कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से सेनेटर शकूर खान अचकजई ने गवर्नर हाउस क्वेटा में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम भी मौजूद थे। SIFC के ताउन से हुकूमती काविशें रंग लाने लगी। अगस्त 2024 में करंट अकाउंट बैलेंस 3 माह तक मनफी रहने के बाद 7 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे के साथ मुस्बत हो गया। IT की बढ़ती हुई बरामदात, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र करंट अकाउंट बैलेंस में खतीर इजाफे का बायस बनी। IT की बरामदात 27% के इजाफे के साथ 29 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुँच गई हैं, जिसके बायस अब IT सेक्टर का हिस्सा कुल बरामदात में 48% तक बढ़ गया है। गैर मुल्की सरमायाकारी की मद में रवां माली साल के आगाज़ में ही 64% इजाफे के साथ 35 करोड़ डॉलर्स मौसूल होना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 225 मिलियन डॉलर थी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र अगस्त 2023 के मुकाबले में 2 अरब 9 करोड़ डॉलर से बढ़कर बिलियन डॉलर से बढ़कर अगस्त 2024 में 2 अरब 94 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई हैं।
SIFC के ताउन से मुल्की मईशत को मजबूती और इस्तेहकाम बख्शने के लिए करंट अकाउंट बैलेंस में खातिर खा इजाफा हुकूमती इक़दामात का मुंह बोलता सबूत है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देने के लिए नुमाया पेशरफ्त की है। SCO ने सॉफ्ट एक्शन प्लान के तहत 1 साल के दौरान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए 12 टेक्नोलॉजी पार्क्स और 37 फ्री लांसिंग हब्स कायम किए हैं, जिनका मकसद मकामी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, उन्हें जदीद IT सहूलियात, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और नौजवानों को आलमी फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म तक रसाई फ्राहम करना है। स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और GB के बड़े शहरों में ज़िली सतह पर 12 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम किए गए हैं। SCO नौजवान IT प्रोफेशनल्स को अपनी डिजिटल महारतों को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत में अपना हिस्सा डालने के काबिल बना रही है। इन इक़दामात से बेरोज़गारी में कमी आई है और नौजवान माशी तौर पर आज़ाद और ख़ुद इन्हिसार हो रहे हैं। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले और पैदाशी तौर पर माज़ूर नादे अली ने SCO की जानिब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखा और अब एक कामयाब फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान टेक एंटरप्रेन्योर मिस सारा ने 2023 में SCO के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से अपने करियर का आगाज़ किया। 1 साल के दौरान उन्होंने अपना तकनीकी इदारा कायम किया है और अब वो अपनी कम्युनिटी की नौजवान ख़वातीन को मुलाज़मत के मौक़े फ़राहम कर रही हैं। नादे अली और सारा नौजवान नस्ल के लिए रोशन मिसाल हैं। अहम खबर आपको देंगे। स्टाइल को तस्लीम करने की बानी PTI की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने बानी PTI के पुतले जलाए और पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफी मांगने का मुतालबा किया। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती काउंसिल के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। दूसरा बड़ा मुजाहरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़रिए तमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की ढिठाई की इंतहा यह है कि इसराइली अखबारात में उनकी रिहाई और दोबारा इक़्तिदार में लाने के हवाले से एलानिया लॉबिंग भी शुरू हो गई है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि इसराइली अखबारात दी टाइम्स ऑफ इसराइल और दी जेरूसलम पोस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि बानी PTI का बज़ाहिर मौक़िफ़ इसराइल को तस्लीम न करने के हवाले से है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर बानी PTI ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तानी अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से राज़ी कर सकते हैं। मुकर्रीन ने खबरदार किया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात का कोई भी फैसला दीनी जमातों और तंजीमों के कारकुनों और उलमा कराम की लाशों पर ही हो सकता है। उन्होंने मुतालबा किया कि इसराइल के साथ आइंदा किसी भी किस्म का ताल्लुक न रखने का ऐलान किया जाए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बानी PTI की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में मजहबी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने बानी PTI के पुतले जलाए और पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। ये मनाजिर जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के बाएं जानिब देख रहे हैं कराची के ज़िला मलीर के हैं, जहाँ पर कौमी यकजहती कौंसिल के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। दूसरा बड़ा मुजाहरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ एक सवालिया निशान है। इसराइल को तस्लीम करने की बानी PTI की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन ने बानी PTI के पुतले जलाए और पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया।
कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती काउंसिल के ज़रिए एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, जबकि दूसरा बड़ा मुजाहरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़रिए एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बानी PTI के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ एक सवालिया निशान है। बानी PTI की ढिठाई की इंतहा ये है कि इसराइली अखबारात में उनकी रिहाई और दोबारा इक़्तिदार में लाने के हवाले से एलानिया लॉबिंग भी शुरू हो गई है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि इसराइली अखबारात द टाइम्स ऑफ इसराइल और द जेरूसलम पोस्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बानी PTI का बज़ाहिर मौक़िफ़ इसराइल को तस्लीम न करने के हवाले से है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर बानी PTI ने आलमी इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तानी अवाम और इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से राज़ी कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर सियासी रहनुमा हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर फरमाइएगा, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अवामी रद्द-ए-अमल अब सामने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे ये रद्द-ए-अमल तो उस वक्त आना चाहिए था कि जब PTI की हुकूमत बनी थी नई तो अगस्त या सितंबर 2018 में कौमी असम्बली में आसमा कदीर नामी रावलपिंडी की एक MNA PTI की, उसने बानी तहरीक इंसाफ और इस पूरी इजराइली लॉबी के जो लेके आई थी इक़्तिदार के अंदर, उनकी बिहाफ पे उसने एक करारदाद पेश की थी असम्बली में और आधा घंटा उसने तकरीर की थी। करारदाद ये थी कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और यहूदियों और मुसलमानों के अंदर सदियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की मिसालें देके कि किस तरह बनु मुस्तलिक, बनु नज़ैर, बनु कनका के साथ जनाब यहूदी कबीलों के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात होते थे, उन पूरी जनाब स्टोरियों को सुना के एम्फसाइज किया आसमा कदीर ने कि हमें हर हाल में इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे बानी तहरीक इंसाफ ने मार्केट का भाव चेक करने के लिए अपनी हुकूमत बनने के फौरन बाद ये फिलर छोड़ा था कि देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन आता है। अब जब उसके ऊपर रिएक्शन आया तो इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो तो आसमा कदीर नामी खातून का MNA का अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर जाती पॉइंट ऑफ व्यू था तो फिर उससे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया कि उस इशू के ऊपर जिसके ऊपर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, जिस इशू के ऊपर पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इसके अलावा स्वाद आज़म का मुतफिक्का एक जनाब फैसला है कि हमने इजराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करना जब तक बैतुल मक़दस आज़ाद नहीं होगा, जब तक फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद नहीं होगी, जब तक उसका जुल्म, जबर और इस्तेहसाल और उसकी गुंडागर्दी के ऊपर उसको जंगी क्राइम की सूरत में जनाब आलमी अदालत के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन इन्होंने उससे रिजाइन नहीं लिया। फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ की क़यादत में एज आ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में पहली दफ़ा कहीं से एक यहूदी निकाला गया पाकिस्तानी, उसका पासपोर्ट बनाया गया और उसको इसराइल भेजा गया। फिर बानी तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म की हैसियत से जनाब उनकी हुकूमत के अंदर आपके एक इंतहाई उनके राइट हैंड ज़ाती दोस्त वो पूरे का पूरा एक डेलीगेशन लेके जनाब इसराइल जाते हैं। फिर उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है इसराइल को तस्लीम करने की, और फिर कहते हैं ना कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। बिल्कुल इसके मज़दाक यूरोशलम पोस्ट और वॉइस ऑफ इसराइल, उसने इनकी मुनाफिकत का कट्टा छट्टा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बानी तहरीक इंसाफ इसराइल की मुखालफत करते हैं, ये तो सिर्फ पब्लिक फेस के लिए जनाब अपने फेस बचाने के लिए जनाब ये सारा इसराइल की मुखालफत का ढोंग और ड्रामा रचाते हैं। असल में ये हमारे वेल विशर हैं, असल में ये इसराइल के दोस्त हैं, असल में ये सहूनियत और इसराइल के कराबतदार हैं, असल में ये हमारी मुस्तकबिल की पॉलिसियों के रखवाले और मतवाले हैं। ये उन्होंने लिख दिया और हकीकत भी यही है। हकीकत किस तरह हम तस्लीम कर सकते हैं कि वो गोल्ड स्मिथ खानदान कि जिसने इसराइल की तश्कील जनाब 2-3 खानदानों ने की, उनमें से एक मेन खानदान गोल्ड स्मिथ खानदान था, उसका पूरा खानदान ससुराली इस वक्त पिछले 2.5 साल से इसके हक में एक्टिव हुआ है, और खसूसन पिछले 1.25 साल से जब से ये जेल में है। इसराइल ने आलमी डिप्लोमेटिक कवानीन को तोड़ते हुए सलामती कौंसिल की मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर, मुख्तलिफ उनकी सब कमेटीज़ के अंदर जिस तरह खुला के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरवीन करते हुए इसकी हमायत की है बानी तहरीक इंसाफ की, वो साफ जाहिर करता है कि इसराइल के साथ इसके कनेक्शन थे।
फिर इसराइली, सहूनी और यहूदी 130 से जायद आर्टिकल, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, पिछले 1.25 साल में वो तमाम सहूनी अदारे, मीडिया के अदारे, वो जरायद, वो अखबारात, वो मीडिया चैनल, 130 से जायद इसके हक में जनाब आर्टिकल्स आ चुके हैं। फिर जनाब जितने यहूदी और सहूनी आपके सेनेटर और कांग्रेसमैन हैं यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के, हर रोज वो उठ के आते हैं, मुश्तरका तौर पे भी, इज्तिमाई तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी इसकी हमायत के लिए जनाब सरपा कफन हुए हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये मौसूफ इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से और इसराइल से ताल्लुकात बनाने के हवाले से खास एजेंडे पे थे। अब अगर पाकिस्तान के उलमा को जाग आ गई है, उन्हें समझ आ गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर वो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर वो इसके ऊपर एजिटेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लोगों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के सदके मुनाफिकत का टूल इस्तेमाल करके किस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर सियासी रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से फयाजुल हसन चौहान भी अनीस हमें देखा बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी तारीख हमें नज़र आती है कि पूरा आगाज़ किया गया तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और कोशिश की गई तब से ही एक करारदाद को पेश करवा के कि अवामी रद्दअमल जो है देखा जाए, और जब अवामी रद्दअमल सामने आया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस मामले से पीछे हट गई। और अब जबकि खुद इसराइली अखबार जो हैं इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बाकायदा तौर पर बता चुके हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें अब रोज़ रोशन की तरह आया हो चुकी हैं कि किस तरीके से बानी पीटीआई जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से और उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत करना चाह रहे थे। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी पीटीआई की खुफिया काविशों के खिलाफ अब तो दीनी जमातों ने भी एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुजाहरीन ने बानी पीटीआई के पुतले भी जलाए और पाकिस्तानी अवाम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा से एलानिया माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। इसी पर मजीद बात करते हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और तमाम तर सूरत हाल पर गहरी निगाह रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर फरमाइएगा, अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब मजहबी जमातें भी इस तमाम तर सूरत हाल पर सामने आ गई हैं कि किस तरीके से बानी पीटीआई का जो गठजोड़ है वो इसराइल से साबित हो रहा है। देखें, एक तो बात बड़ी तय है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और देखें, जब ये इसराइल के जो पहली प्राइम मिनिस्टर थी, जब वो बिन गोरियान थी, और उन्होंने उस वक्त कायदे आज़म को एक टेलीग्राम दिया था और उन्होंने कहा था हम डिप्लोमेटिक रिलेशन आपके साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उस पर कायदे आज़म की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं किया था। और कायदे आज़म की शुरू से भी यही ख्वाहिश थी फ़लस्तीनियों की एक आज़ाद ममलिकत हो, जिससे कल प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली के सेशन में बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जी जब तक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनी स्टेट नहीं बनती, अल-कुद्स और शरीफ से कैपिटल नहीं होता है, तो हमें कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। यही पाकिस्तान का थ्रू स्टैंड रहा है, पाकिस्तान की यही फॉरेन पॉलिसी रही है। और देखें कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, नेक्सिस रहा है इजराइल और इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो 65 की वार थी, 71 की वार थी, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने के मराहिल से गुजर रहा था, तो उस वक्त भी इंडिया और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान पर हमले की साजिश तैयार की थी जनरल ज़िया के दौर में। तो उस वक्त उनको मैसेज दिया गया था अगर ऐसे करेंगे इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। और फिर जब हम 98 में न्यूक्लियर पावर बनने के डिटोनेशन करने जा रहे थे, तो उस वक्त भी ये प्लानिंग की गई थी कि अटैक करें इंडियन गुजरात से, ये प्लानिंग थी कि वहाँ से अटैक करें। तो लेकिन उसके फिर भी पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर देखें कि इजराइल ने जो अभी 2019 में जब बालाकोट के हमले हुए हैं, तो इसमें जो मिसाइल यूज़ किए थे मेराज 2000 में, जो स्पाइस 2000 मिसाइल था, वो भी इजराइल ने दिया हुआ था इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जितनी वहाँ पे जो ट्रेनिंग वो देखे गए हैं, जो कंसेप्ट देखे गए हैं, वो इजराइली देखे गए हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है जो इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। नई सेटलमेंट बन रहे हैं, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप समझ लें कि पाकिस्तान के नुकसान, इवन कारगिल वार में रॉबर्ट फिक्स ने लिखा, जो अमेरिकन बड़े मशहूर ऑथर है, और उन्होंने कहा कि इस आग को बढ़ाने में और इसमें तेजी लाने में कहा इजराइल का बड़ा किरदार था और वो इंडिया की मदद करता रहा है। तो मेरे ख्याल में मुमलिकत इस्लामी उम्मा के अंदर
ایک پاکستان واحد ملک ہے جس سے اسرائیل کی جان جاتی ہے، جس کے خوف ہے پاکستان سے، ایک نیوکلیر پاور ہے. تو اس لیے میرا خیال میں پاکستان، کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو، وہ کسی صورت میں نہیں سوچ سکتا ہے جب تک فلسطینیوں کی آزاد مملکت نہیں بنتی ہے. 1967 سے پہلے جو صورتحال تھی، القدس اس کا کیپٹل نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے کوئی پاکستانی ذی شعور اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بانی پی ٹی آئی کی خفیہ کاوشوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دینی جماعتوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا ہے. اور یہاں ایک بریک لیں گے، جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.